উটের সওয়ারি উপভোগ করছেন পর্যটকরা। বর্তমানে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে এটাই নতুন আকর্ষণ। ঢেকুলি এলাকায় 400 মিটারের রাইড, জঙ্গলের ভেতরে জিপে করে সাফারি সেরে পরিবারের সঙ্গে উটের পিঠে চেপে বেজায় খুশি পর্যটকেরা। ভারতের প্রাচীন ও বিখ্যাত জাতীয় উদ্যান জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে যোগ হয়েছে নতুন অ্যাডভেঞ্চার ক্যামেল রাইড। উটের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকেরা। 300 টাকায় 400 মিটারের রাইড, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতায় আনন্দিত পর্যটকেরা। উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ উভয় ফুটে উঠেছে তাদের মুখে। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो पूना से आए हैं, पूना में भी कैमल्स होते हैं बट उसमें ना बैठने की सुविधा नहीं होती, तो मेरे जैसे लोग जैसे हम डरते हैं तो हम बैठ नहीं पाते। तो यहाँ पे आके वो सीढ़ियों का जो सिस्टम है और जो भैया ने भी कैमल चलाया, इतना सेफ लगा, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कैमल पे बैठे। जैसे वहां अगर बैठो तो अभी आपको लगेगा कि हम अभी गिरेंगे, बच्चों को भी अपने को डर लगता है बिठाने, बट यहाँ पे तो ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ रिस्क है या कुछ है। और ये मेरा बेटा है, ये हमेशा से कैमल्स, एलिफेंट्स वगैरह को बहुत पसंद करता है, तो हमने इसको राइड करवाई, बहुत मजा आया। ব্যবসায়ীদের কথায় উটের পিঠে চেপে সওয়ারি সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাইডের জন্য 6টি উট রয়েছে। ঢেকুলি এলাকায় 400 মিটারের রাইড করানো হয়। নতুন অ্যাডভেঞ্চারে পর্যটকদের থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন। कैमल का नाम है, एक का राजा हिंदुस्तानी है, एक का राजू डिस्को है। राइड होती 300 रुपए की, 300। अच्छा, 2 बड़े एक बच्चे आ जाता है उस पर। 200 मीटर लेके जाते, 200 मीटर लाते हैं, सेफ्टी कराते सब। अच्छा, हाँ गैस चाहते काम चलेगा, बच्चे आएंगे गैस। टोटल कितने कैमल है? 6 कैमल हैं पूरे टोटल। सबको रोजगार मिला? सबको मिलता है। জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক ভারতের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় জাতীয় উদ্যান। হাতির পিঠে সাফারির পাশাপাশি উটের পিঠে সাফারি জঙ্গলের আকর্ষণ আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। নিউজ টাইম।